Magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kung pagpahihot o giniling druga ang usa ka batan-on nga kasamtangang nagtingkagol sa presyohan sa Pangantukan Municipal Police Station. Ang maong suspitsadong malampusong nasikop sa gikasang drug bypass operasyon pasado alas 11:40 sa gabi dito sa United Village, Barangay Poblasyon, Pangantukan, Bukidnon. Naila ang suspect nga si alias Abel, street level individual, 22 anyos, jobless o residente sa naasoy nga lugar. Na-recover gikan sa posisyon ni alias Abel ang upat ka pakiti sa gituwang Cebu nga motimbang sa 10.15 gramos og adunay standard drug price nga 69,020 pesos. Laing nga sakmet ang usa ka libo piso bill nga nagsilbing bypass money, usa ka pouch nga gisudlan og shabu, usa ka unit sa cellphone og usa ka unit sa motorsiklo. Ang mga ebidensya sa illegal nga druga gidala na sa Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga Gamashis to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carator Recabo, X April News.